हेलो किड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे काउंटिंग 1 से लेकर 15 तक। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कलर्स नेम। ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर, येलो कलर, पिंक कलर, ब्लू कलर। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15